Yang pertama adalah menghafal dialog. Adanya penghafalan dialog interaktif antara siswa dengan guru atau guru dengan siswa. Yang kedua ada repetition drill, di mana siswa diminta untuk meniru guru seakurat dan secepat mungkin. Yang ketiga ada use minimal pairs. Guru menggunakan pasangan kata yang berbeda satu bunyi, misal sheep dan sheep. Siswa diminta untuk menemukan perbedaan dua kata tersebut, kemudian berlatih untuk mengucapkan kata tersebut dengan benar. The advantage of this method include: 1. Learner be able speaking the target language communicatively. 2. The audiolingual method tries to make language learning more accessible to learner in large number or large places. This causes learner participation through drill technique to be maximized. 3. Learners are able to give correct response directly. And 4. Learner more concerned about the combination between behavioral, psychology, and linguistic. Jadi kelebihan dari metode ini antara lain, peserta didik mampu berbicara bahasa target secara komunik. Metode audiolingual mencoba membuat pembelajaran bahasa menjadi lebih mudah diakses oleh pembelajar dalam jumlah besar atau kelas besar. Hal tersebut menyebabkan partisipasi pembelajar melalui teknik drill dapat. Peserta didik mampu memberikan respon yang benar secara langsung, dan yang terakhir, peserta didik lebih memperhatikan kombinasi antara psikologi, perilaku, dan linguistik. The disadvantage of audiolingual method include: 1. Spend a lot of time and cause boredom. 2. Teacher dominate the classroom more. And 3. Process of learning only focus in speaking. Jadi ada kekurangan dalam metode audiolingual ini, antara lain adalah dengan metode audiolingual mungkin guru akan mengeluh tentang banyaknya waktu yang dibutuhkan atau bisa dibilang memakan waktu yang lama. Dan para siswa akan mengeluh tentang kebosanan yang disebabkan oleh yang terus-menerus digunakan. Yang kedua ada peran dan keaktifan guru merupakan hal yang penting dalam metode audiolingual. Jadi guru lebih banyak mendominasi kelas. Yang ketiga ada proses pembelajaran hanya berfokus pada berbicara. Yang kedua ada audio visual. Now, the definition of audiovisual method. The audiovisual method has first developed by the creative term in French in the 1950s. This method is intended for teaching everyday language at the early stage of second or foreign language learning. It's based on a behaviorist approach, which held that language is acquired by habit formation, based on assumption that foreign language is basically a mechanical process, and it is more effective if spoken form precedes written form. The stress was on oral proficiency and carefully structured drill sequence or mimicry memorization, and the idea that quality and permanence of learning are in direct proportion to amount of practice carried out. Metode audiovisual pertama kali dikembangkan oleh kreatif di Prancis pada tahun 1950-an. Metode ini ditujukan untuk pengajaran bahasa sehari-hari pada tahap awal pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Ini didasarkan pada pendekatan behavioris yang berpendapat bahwa bahasa diperoleh melalui pembentukan kebiasaan.
berdasarkan asumsi bahwa bahasa asing pada dasarnya adalah proses mekanis dan akan lebih efektif jika berbentuk lisan mendahului bentuk tulisan. Penekanannya ada pada kemahiran lisan dan urutan latihan yang terstruktur dengan cermat, mimikri atau menghafal, dan gagasan bahwa kualitas dan keabadian pembelajaran berbanding lurus dengan jumlah praktik yang dilakukan. Kemudian B, the uses of audiovisual method in teaching. First, audiovisual method in teaching strengthen an instructor verbal presentation. The second, convey information mainly via sound and image instead of by text. And third, students often benefit from the visual or sound appeal of audiovisual method in teaching. Penggunaan metode audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama, metode audiovisual dalam mengajar memperkuat presentasi verbal instruktur. Yang kedua, menyampaikan informasi terutama melalui suara dan gambar, bukan melalui teks. Yang terakhir, siswa sering mendapat keuntungan dari daya tarik visual atau suara dari metode audiovisual dalam mengajar. Dan C ada principle of audiovisual method. Yang pertama ada selective, kedua preparation, yang ketiga physical control, yang keempat proper presentation, yang kelima ada respon. Yang D, the techniques of audiovisual method. First, the lesson begins with the film strips and tape presentation. Second, the materials are explained by the teacher through pointing, demonstrating selective listening, question and answer. Yang ketiga, ada the dialogue is repeat several times and memorized by frequent replays of tape recording and film strips or by language laboratory practice. Students are gradually emancipated by the film strip and tape recorder. Teknik metode audiovisual ada pelajaran dimulai dengan strip film dan presentasi tape atau yang kedua ada materi dijelaskan oleh guru dengan cara menunjuk, mendemonstrasikan, mendengarkan secara selektif dan tanya jawab. Ketiga, dialog diulangi beberapa kali dan dihafal dengan memutar ulang rekaman tape dan film strip atau dengan praktik laboratorium bahasa. Yang keempat, siswa secara bertahap dibebaskan oleh strip film dan tape recorder. A, the disadvantage. When the students are easy to understand the material because they are not only listen but also see the presentation. Yang kedua, the students are fluent in speaking. Third, audiovisual method enhance student learning and create more inviting atmosphere. Keuntungan dari audiovisual ada siswa mudah memahami materi karena tidak hanya mendengar tapi juga melihat presentasi. Yang kedua, siswa lancar berbicara. Yang ketiga, metode audiovisual meningkatkan pembelajaran siswa dan menciptakan suasana yang lebih menarik. F, the disadvantage. First, basic method of teaching is repetition. The second, mechanical drills of early audiovisual approach is boring, mindless, and counterproductive. Third, audiovisual materials were open to same sort of misuse. 4, audiovisual method doesn't develop writing and writing skill. Kelima, the new materials necessitate intensive use of equipment with all associated problem of blackout,
extension leads, playing tape recorders, or a classroom to classroom, from classroom to classroom. Materi ketiga, the silent way. The definition of silent way. Silent way was found in the early 1970s by the Egyptian mathematician of educator Caleb Gatekno. It is based on the idea that language learning can be enhanced in three main ways: discover rather than teaching, problem solving in the target language, the use of physical tools. Above all, like Victorian children, the teacher should be seen and not heard. In the silent way, the teacher is a facilitator intervening vocally only if absolutely necessary. Learning is achieved through the use of color code chart that represent the sound and spelling of language and small color multi-line block of wood called questionnaire root, originally designed for mathematics. An essential tenet of the silent way is that the teacher does not teach but help the learner learn. Silent way ditemukan pada awal 1970-an oleh matematikawan dan pendidik Mesir bernama Caleb Gatekno. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran bahasa dapat ditingkatkan dalam 3 cara utama. Yang pertama, ada penemuan daripada pengajaran, pemecahan masalah dalam bahasa target, penggunaan alat-alat. Nyata segalanya seperti anak-anak Victoria, guru harus dilihat dan tidak didengar. Dalam silent way, guru adalah facilitator, mengintervensi vokal hanya jika benar-benar diperlukan. Pembelajaran dicapai melalui penggunaan bagan berkode warna yang mewakili suara dan ejaan bahasa, dan balok kayu kecil berwarna multipanjang yang disebut dengan batang kuesioner. Awalnya dirancang untuk matematika. Prinsip terpenting dari silent way adalah bahwa guru tidak mengajar tetapi membantu pengajar belajar. B. The typical feature of silent way listen. First, target language or some mother tongue. Second, learner center. Third, teacher silent except as last resort. Fourth, TL sound presented via sound color chart. Fifth, questionnaire routes represent word in a sentence or expressing meaning, for example, numbers, colors, or preposition. 6. Cooperative spirit between learner and courage. 7. Specific teacher gesture indicate correction to be made. C. The disadvantage of this method. The disadvantage of this method is the use of the silent ways enables a very high degree of interaction as well between the teacher and the student as between the student themselves, and additionally raises the participation of the student in class. The self-esteem of the students will be increased by this will enhance learning. And third, it embodies its new approach to education in general, respect for the individual and awareness of the individual extraordinary cognitive powers. Keuntungan dari metode ini, penggunaan silent way memungkinkan interaksi yang sangat tinggi antara guru dan siswa, serta antara siswa itu sendiri. Dan